салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. Карло Анчелотти сармураббии дастаи Реал Мадрид аз ҳисоби ғалаба ҳамчун сармураббӣ бо ин бошгоҳ Зинедин Зиданро гузашт ва мавқеи дуюми рӯйхатро аз рӯи ин нишондод соҳиб гардид. Реал Мадрид мавсимро хеле ба қавле зур оғоз кард ва дар 5 даври чемпионати Испания 5 ғалаба дорад ки феълан лидерии ҷадвали Ла Лигаро бар уҳда гирифтааст. Реал ягона дастае дар ин мавсим аст ки ҳоло ягон хол аз даст надодааст. ғалаба дар бозии охирон муқобили Реал Соседад барои Анчелотти имконият дод ки аз рӯи нишондоди ғолибияти бештар ҳамчун сармураббӣ аз Зидан пеш гузарад. барои мавқеи аввалро соҳиб шудан барои Карло Анчелотти ҳоло дери дер аст. шояд ки ҳатто ба он нарасад. Мигел Муньёз дар ин рӯйхати оморӣ ба қавле ҷои элит медорад ки бо 357 ғолибият дар ҷои аввал аст. Мадрид бо Карло Анчелотти 112 ғолибият дар Ла Лига, 36 ғолибият дар Лигаи Чемпионҳо, 17 то дар ҷоми Испания, 4 пирӯзӣ дар чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо, 2 ғолибият дар суперҷоми Аврупо ва 2 ғолибият дар суперҷоми Испания дорад ки ҷамъу-ҷам 173 ғолибиятро ташкил медиҳад. баъдан худи Анчелотти ин дастовардро чунин арзобӣ кард: барои ман аз Зидан пеш гузаштан аз ҳисоби ғолибиятҳо ифтихори бузург аст. ман инро дар доираи хонаводагӣ ва бо як қадах шароб ҷашн хоҳам гирифт, гуфтааст Карло Анчелотти. Реал дар 2 бозии оянда якум бо Униони Берлин дар Лигаи Чемпионҳо вомехӯрад ва дуюмин бозиаш дар доираи чемпионати Испания бо Атлетико аст ки имтиҳони аввали ин мавсим дар бозиҳои мушкил ба Дон Анчелотти хоҳад буд. агар дар ҳамин бозиҳо низ шикаст нахӯрад, пас мутмаинем чанд муддати дигар марҳилаи бебохтои худро идома медиҳад. лекин шикастани рекорди Мигел Муньёз ки 357 бозӣ будааст, Карло ба он нахоҳад расид, чун соли оянда аллакай ӯ ба Бразилия меравад. Муньёз дар 15 соли фаъолият ҳамчун сармураббии Реал 357 ғалаба кардааст. кани дигар он хел сармураббие ки 15 сол дар як даста бошад, ҳозир камтар гӯшад чапана ҷунбад, дарҳол ба истеъфо равон мекунанд. аз одама сармураббӣ бисёр шудааст. дӯстон, барои шумо хабари оҷил ва муфид дорам. барои беҳтар интиқол додани маблағ аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон, бонки машҳури Тинкофф чораҳои зарурӣ меандешад. шумо фақат вақти бекорӣ дар 3 дақиқа корди дебетии Тинкофф Блек дархост кунед ва роҳи осони интиқолро пайдо созед. интиқол аз Русия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон бо корти дебетии Тинкофф Блек бе комиссия осон аст. барои гирифтани он доштани шаҳрвандии Русия шарт нест. танҳо бо истифода аз пайванди дар тавсиф буда дархост гузоред ва корт ба шумо ройгон дар ҳама ҷое дар Русия бароятон мувофиқ расонида мешавад. корт якчанд бартариҳои муҳим дорад. бо ин корт шумо метавонед ба рақами телефон тавассути барнома бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон маблағ интиқол диҳед. дар барнома шумо дарҳол хоҳед дид ки чӣ қадар пул ба гиранда бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ меояд. гиранда метавонад пулро бонк нарафта дарҳол истифода барад. шумо метавонед бонкро бо забони дил хоҳатон истифода баред. барномаи бонкӣ ва банкоматҳои Тинкофф бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ ва қирғизӣ кор мекунад ва хадамоти дастгирии бонк бо забонҳои узбекӣ ва тоҷикӣ аст. ин корт инчунин бо дизайни ҷолиб бо нақшу нигори хосаи мо дастрас аст. пайванди дар тавсиф бударо пайгирӣ кунед, корти дебетии Тинкофф Блекро дархост кунед ва аз ҳама бартариҳои он истифода баред. як ҷанҷоли ногаҳонӣ дар футболи Испания. Мейсон Гринвуд ба дастаи Хетафе гузашт ва сармураббии ин даста дар нишасти матбуотӣ гуфт ки барои гузариши ин футболбоз Ҷуд Беллингем нақши асосӣ дорад. яъне ки Беллингем Гринвудро водор кардааст ки ба чемпионати Испания биёяд. баъдан корҳо ба қавле ҷағел шуд ва сармураббии Хетаферо маҷбур карданд ки барои ин гап бахшиш бипурсад. гап ин хел аст ки Гринвуд то инҷониб ҳамагӣ 605 рӯз рӯи майдон набаромада буд ва пушти ҷанҷолҳои суддӣ ба қавле давуда мекард. ӯро ба иттиҳоми зӯроварӣ ва шиканҷа нисбати як хонум гунаҳгор донистанд ва ин мавзӯъ дар Аврупо хеле мавзӯи ҳассос ба ҳисоб меравад. Мейсон Бардалас баъдан рӯи эфир баромад ва гуфт ки ман иштибоҳ кардам. Гринвуд ба маслиҳати Беллингем не, балки бо хоҳиши мо ба даста гузашт.
از این رو برای اطلاع خطا از همه بخشش میپرسم. اکنون با فکر شما چرا باردالاس رو مجبور کردن که پوزیش بپرسد؟ با اطلاع زی اتلتیک دسته خطاف مستقیما با خود بلینگهم علاقه کردند و برای سخنهای سرمربی بخشش پرسیدند. این در حال سر زد که اطرافیان شخصی و باشگاهی بلینگهم زود بعد این گپا با باشگاه خطاف برآمدند و خواستند که این مسئله رو حل و فصل نمایند، چون آنها نخواستند که اسم بلینگهم در صحنه‌های رسانه‌های خبری در کنار نفر باشد که با شکنجه خانم‌ها سر و کار داشت. گرین‌وود بیچاره یگان شپلا زد نزد که برای نامش رو گرفتن آدمان میترسند. برای همین مبادا اروپا رفتید از چیز نه از آنها احتیاط شوید. از نامردی یک زنکلان دیگر حرف میزنیم. این البته شوخی است، ولی ماورو ایکاردی گل اولین حکیم زیش رو دزدید. در دور پنجم چمپیونات ترکیه دسته های گالاتاسرای و سامسونسپور با هم وا خوردند و بازی به نفع استانبولی ها به حساب 4-2 خاتمه یافت. در دقیقه 67 بازی حکیم زیش فوتبالباز نوی دسته گالاتاسرای توپ را به کنج دروازه حریف روان کرد. باور کنید این توپ از روی سرعت 220 حرکت می‌نمود که در همین میان از کجای ماورو ایکاردی پیدا شد و به قول دروغ سر خود را آهسته اکک به توپ رسانید. گل به نام ایکاردی نوشته شد. این هم در حالی است که حکیم زیش با هیئت دسته گالاتاسرای اولین بازی خود را دایر نمود و امکان داشت که اولین گل خود را در این بازی به هدف رساند، اما از کجای ماورو ایکاردی به قول مثل تنگم پیدا شد. سرخیو راموس دیگر باره پس از 18 سال در هیئت سویل به میدان برآمد و مشکل ترین فرصت دسته را برطرف نمود. شر در همه جا شر است. در بازی دور پنجم چمپیونات اسپانیا راموس از هیئت اساسی در بازی مقابل لاس پالماس به میدان برآمد. راموس 37 ساله دستپرور تیم سویل بوده. سال 2005 آن را ترک کرده به ریال مادرید گزارش کرد. آخرین دسته سرخیو راموس این تیم پی اس ژی بود که در آخر موسم از آنجا خارج شد. فوتبالباز همچون بازیگر آزاد با سویل قرارداد همکاری به تصویب رسانید. در بازی با لاس پالماس دسته سویل با حساب 1-0 به یگانه گل دادی لوکه باکیو غلبه کرد و در یک فرصت مشکل که قریب بود تو به دروازه سویل وارد شود ما سرخیو راموس آن را برطرف نمود و با همان یک گل بازی به آخر رسید. پس از بازی راموس بازگشت 18 ساله اش را به سویل بیان کرد. من احساسات خیلی قوی داشتم. با مردم خود، خانه خود، مخلصان خود واخوردن خیلی هیجان آور است. این یک چیز بی‌نظیر است که آن را به سخن توصیف کردن غیر امکان است. راموس از آن صداقتمندترین فوتبالبازان است که میان باشگاه‌های عربی و سویل محض دسته جوانی خود را انتخاب نمود. این رومای دیونه رو دیده چیکار کرد؟ در دایره بازی‌های دور چهارم سری آ دسته‌های روما و امپولی اندر میدان رقابت گردیدند. واخوری دسته‌ها در ورزشگاه المپیکوی شهر ریم برگزار گردیده با حساب بزرگی 7-0 بر سود دسته روما انجام یافت. گل‌ها را از هیئت دسته روما پاولو دیبالا 2 مرتبه، رناتو سانچز، برایان کریستنته، روملو لوکاکو، جانلوکا مانچینی و آلبرتو گراسی به ثمر رسانیدند. با این غلبه دسته روما با کسب 4 امتیاز به زینه 12ام جدول مسابقه برآمد. در 3 دور قبلی دستپروران ژوزه مورینیو 2 باخت و 1 مساوی داشتند و پیروزی بر امپولی اولین غلبه روما در موسم امساله سری آ محسوب می شود. امپولی تا حال پس از 4 دور مسابقه یگان امتیاز در حساب ندارد و در تهخانه جدول مسابقه مسکن گرفته است. اینتر با 12 امتیاز صدرنشین جدول مسابقات می باشد. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.